હું ઈલા પટેલ અમદાવાદ ઓર્ડરથી બોલું છું. મારી ઉંમર 52 વર્ષ છે. મને 4-5 વર્ષથી ઢીંચણનો દુખાવો હતો. મેં 2 થી 3 ઓર્થોપેડિક ડૉક્ટરને બતાવ્યું. એમને મને 3જા સ્ટેજનો ઘસારો કહેલો અને ઓપરેશન જ સજેસ્ટ કર્યું હતું. મેં ફેસબુક પરથી નિલેશભાઈ પંચાલનો કોન્ટેક્ટ કર્યો. એમના વિડીયો જોઈને એમની પેઇનલેસ ટ્રીટમેન્ટથી મને ઘણું સારું છે. 70% રાહત છે. એમના હાથમાં જાદુ છે. કોઈ પણ પટેલોને કે કોઈ પણને આ ટ્રીટમેન્ટ જોઈએ તો એ 40-50નું ગ્રુપ બનાવીને તમે લોકો એમનો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. ટ્રીટમેન્ટ લીધી, 3 સિટિંગ લીધા. 3 સિટિંગમાં મને બહુ ઘણી રાહત છે. હું પલાઠી વાળીને બેસી બી શકું છું. છેલ્લા 5 વર્ષે હું પલાઠી વાળીને બેસી છું. દોડીને બી બતાવ્યું, દોડી બી શકું છું. સરસ, બતાવો. સરસ. અચ્છા બેસો, બતાવો. સરસ, બરોબર છે. બોલો છે કેવું લાગે છે? સારું લાગે છે. દોડાય છે ને હવે? તો પછી ઘૂંટણને જેને ઓપરેશન કરવાનું દોડે કોઈ દિવસ? तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 3 का नी में उनको पेन रहता था, जो कि आपको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। तो पहले तो आए थे तो डर रहे थे क्या करेंगे, कुछ करेंगे। तो हालांकि मेरी ट्रीटमेंट पहले से उन्होंने देखा, उनको कुछ भी मेरी ट्रीटमेंट में दर्द नहीं हुआ है। ऐसा मानना है ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसमें से आप नहीं बाहर नहीं निकल सकते हो। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस लास्ट रहेगा, स्लिप डिस्क रहेगा, घुटने का जहाँ पे असीनी पीड़ा है और आपको ऑपरेशन की सलाह दी गई है, तो मेरे ट्रीटमेंट लेने के बाद आपको ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी, ऐसा पेशेंट का रिव्यू है। टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है, एडी में हड्डी बढ़ गई है, तो उसमें भी मैंने रिजल्ट दिया है। मैं अपने अपने सिटी में, अपने अपने गांव में 50 से 100 जन का ग्रुप बनाइए, बहुत ही नॉमिनल फीस में आके वहाँ पे कैंप लगाऊंगा। अभी तक सभी को रिजल्ट मिला है। आप मुंबई में भी आ सकते हैं, वहाँ पे मेरा 2 जगह पे क्लिनिक है और होम रिटो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी मैं अवेलेबल हूँ। जय हिंद।